पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया ही है। अब यह किसानों के लिए भी एक बड़ा संकट बन गई है। खासतौर पर रानाघाट, धानतला, नकरी और पुण्य नगर जैसे इलाकों में फूलों की खेती को भारी नुकसान हुआ है। ये इलाके फूल उत्पादन के लिए राज्य भर में प्रसिद्ध है और यहाँ के किसान मुख्य रूप से रजनीगंधा, गेंदा जैसे फूलों की खेती पर निर्भर हैं। लगातार बारिश और खेतों में जल भराव के चलते फूलों के पौधे सड़ने लगे हैं। इससे किसानों को लाखों का नुकसान हो रहा है। किसानों का आरोप है कि उन्हें सरकारी स्तर पर कोई सहायता नहीं मिल रही। दूसरी तरफ बाजार में फूलों की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन जिनके खेत बर्बाद हो गए वे इस बढ़े हुए दाम का कोई फायदा नहीं उठा पा रहे। स्थिति को लेकर स्थानीय किसान प्रशासन से राहत और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। বৃষ্টিতে গাছ বসে যাচ্ছে, গাছের সব ঝলসাযোগ ধরে গেল বৃষ্টিতে, সব রজনী সব শেষ। আচ্ছা, আর কি কি ফুল চাষ ছিল এখানে? গেঁদা, রজনী, গোলাপ। আচ্ছা, গেঁদা তো একদমই শেষ শেষ, তাই তো? রজনীও সব লাল ধরে ধরে বসে যাচ্ছে। ওই দেখেন, ওই দিকে লাল। এইরকম ধরনের বৃষ্টি কি দেখেছেন আগে? না, আমাদের বয়স প্রায় 48-47 হলো। এর থেকে বড় বৃষ্টি আছে, কিন্তু একভাবে যে এক মাস ধরে বৃষ্টি ছিল না। কি নাম আপনার? প্রহ্লাদ মোদক। এরকম ক্ষতি হচ্ছে আপনাদের ফুলে? তো সব ফসলেই ক্ষতি হচ্ছে। তো এরকম বৃষ্টি কোনোদিন দেখেছেন? না। এই সমস্যাটা কি আগের বারও তো দেখেননি? না। ফুলের কিরকম কি ফুলের এই প্রবলেমটা দাঁড়াচ্ছে এই এত বৃষ্টিতে? গেঁদা, রজনী, গোলাপ আর অন্যান্য ফুল আছে, সব নষ্ট হয়ে যায়। কি নাম আপনার? আমার নাম আজাদ। আপনারা তো কোনো সরকারি সাহায্য পান না?